maliwanag. Malapit na siya matapos guys. May opisina nila. Kwarto rito. Saka locker room. Ito guys. Ang locker room nila. Yan. Yan guys sa may lalagay na lang ng ilaw na lang kulang. Ayan guys. Ito na lang. Kunti na lang guys. Matatapos na. Ayan guys. Kunti na lang guys. Matatapos na guys.